शहर बगदाद में कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और अजीज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सींचता, फसलों की देखभाल करता, लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उठता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि ये जमींदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वे कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम अपने बेटे के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वे जानता था कि यूसुफ अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूठा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वे अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदा मत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई शब्द या रोकने वाला अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब था और माल व दौलत की कमी नहीं थी। बड़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिले अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मशरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती थी और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहा था कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने में देख रहा है। मोहब्बत के नई सारी रात बूढ़े बाप की कासी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहाँ जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकते हैं। फारूक भी एक कम ज़र्फ आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं। वहाँ आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी भेज दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हकीम फारूक के यहाँ से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपने जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वे दिन भर खेतों में मशरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हकीम, जो बीमारियां और कमजोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता।
عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخرکار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا، اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کے بیاس تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کہ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا، بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی، بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی، لیکن بیوی کا کیا قصور جبکہ اپنے بیٹے روٹ چکے تھے۔ احمد بھی اپنے کاروباری اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد الفاظ پر پڑھے حکیم نے دل برداشت ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے یہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا، جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا، ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی، وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گیا اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ لیکن اب وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی میں ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ ایک بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم پانچوں بیٹوں کا امتحان دیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جاؤ، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکے ہیں اور وہ امانت جو ہے میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دیں۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو امانتیں وہ تمہارے لیے ہے اسے اپنے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے ایک آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور آخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گر گیا، اس کی آنکھ
आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और दिल में एक बेपनाह गलीपन थी। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो भी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत पाकर रहा, भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी है। मुझे यकीन है कि वह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने सिर्फ मेरे लिए वसीयत की है। भाई, जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला जाओ और अमानत लेकर आओ, फिर हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसने कहा था। वह बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों में कागजात, ज़वारात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियाँ मौजूद थी। अब्दुल्ला ने अपने दिहानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किराए की जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी। लेकिन वक्त ने जल्द अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाई में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बयास कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपने घर तक बेचना पड़ गया। दूसरा भाई, जो कभी ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने की आदी था, एक दिन चोरी में मुल्ज़ पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी भी सारी रात तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो वो मिट्टी बन जाता। ये सब नाकामियां को एक जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरह अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू किया और वे बगदाद में सामान बेचता और काफी मुनाफा कमाने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक